Alright, Salakayan 2. Let's go. What's ours? Sige. Miss, duha ka chicken fillet a la carte. Hi po, morning. Dua ka fillet sa Morning. burger. Thank you po. Salamat. Attendance 24. Hindi mo madali yung atagap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and go! See you at the finish line! Alright, gun start. Digital lang tayo. Mga 500 meters siguro. First climb. Kapaga na. We're at kilometer 8.5. Sakit pa ng ruta, 24 km pero kapanakit. Inuniya ka sa punot ho. More pang ahon. Time check 9 kilometers 0.6. The more ginatanaw mo ng mga tukladon, the more nga nagadugay. Hopefully I can finish sub 5. Morning. Good morning. Morning, Rogs. Go. Balik na ka mo? Balik ran? Pabalik ka sa 14. Oh, sige no. Let's go! Part na tabak kagat mo yung part. Kagat kaya put yung part. Aduh, gagid. Payong. Ang ako kay part. Siga pre, puta siga pre. So, video ba? Hello, good morning. Back to downhill. Beautiful landscape. Sakit man ang hagdan. Ada. Ngayon ka saging sara. Salamat. Ay, ja. Sige, thank you kita. No kami Mr. Michael dyan, tagang 3K. First time mag-trail. Naka-road shows. Napalagpag yapon. Last 5. Let's go.
Last nga regalo ni RD. Thank you. Thank you sa Mega Auto. Lakadan, no? 17, around 24038. Congratulations. And 24050. Sir, kamay na lang kita, no? Nag-podium ka na, no? So far, first time, 5th placer na yun, no? So, grabe, no? Ang expectation sa imo. Next event siguro, nakala sa number 3 or 2 more. So, may Iloilo City, no? Sa mga running events, no? Because, So we're done with Salakayan Trails. Nag-join ako for 24 kilometers. Swabe ang ilang ruta. Wala ko expect nga mo to ka sakit na, no? So kudos kay RD Jan kag sa Team Yagao Runners for putting up such an amazing route. Masakit pa yun ang 50 kilometers, so congratulations man sa tanan nga nagilintra sa 50 kilometers kag for finishing the race. Nami ang pagbutang ng markers. Very visible kag hapos gid siya i-identify kung din ka makadto. Aid station wise, salamat sa mga marshals kag volunteers nga ra dito, no. Very accommodating. And then ang food after sang race, so busog gid ang tanan. So congratulations to Team Yagao Runners for a successful event sa Salakayan, and hopefully we'll see you again next year.